अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सानिया फैमिली। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो आपको तो पता चल ही गया होगा आज मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाई हूँ। तो देर ना करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में 1,25,000 दरूद शरीफ की फ़ज़ाइल, बरक़ात और इससे किस तरह से पढ़नी है, किस तरह से नियत करनी है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में शेयर की है। ठीक है जी, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। 1,00,000 दरूद शरीफ की नियत किस तरह से करते हैं। जैसे आप 1,00,000 की भी कर सकते हो, 3,00,000 की भी कर सकते हो, 1 करोड़ की भी नियत कर सकते हो, लेकिन करनी आपको इस तरह से है जिस तरह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले किसी भी बेहतरी वक्त में 2 नवाफिल हाज़ात दरूद पाक वजीफ़े की नियत से आपको पढ़नी है। अब आप 2 नवाफिल पढ़ेंगे। कुछ लोग का मसला होता है कि किस वक्त पढ़नी है, तो मैं बता देती हूँ। आप तहज्जुद में भी पढ़ सकते हैं, इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं, ज़ोहर के बाद भी पढ़ सकते हैं, मगर मकरूह वक्त के अलावा आप किसी भी वक्त में 2 नवाफिल हाज़ात की पढ़ सकते हैं। अब आपको जितना पढ़ना है उतने की नियत करना। मैंने तो इस वीडियो में 1,25,000 की बता रही हूँ, तो मैं इस तरीके से ही बताऊँगी। जैसे कि मैं बता रही हूँ, आपने नियत कर ली कि 1,25,000 दरूद शरीफ पढ़ूँगी अपने इस मकसद के लिए। उसके बाद आपको दुआ करनी है। ठीक है जी, दुआ आप जैसे करती हैं वैसे भी कर सकती हैं, और जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ आप इस तरीके से भी कर सकती हैं। कुछ ख़ास अल्फाज है। अब आपको 3 बार, 7 बार या 11 बार दरूद इब्राहिम पढ़नी है। उसके बाद आपने दुआ करनी है, या अल्लाह पाक, मैं 1,25,000 दरूद पाक पढ़ूँगी अपने इस मकसद के लिए जिसका आपने नियत किया है। आप फिर अपना मसला बताएं। उसके बाद, या अल्लाह पाक अपनी रहमत की निगाह फरमाइए। या अल्लाह पाक इस काम की शुरुआत प्यारे आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के ज़रिए से तवज्जो की है। या अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सदक़े से इस काम को पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सफ़ाहत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक, मैंने दरूद पाक भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और हमेशा भेजती रहूँगी। आप और आपके फ़रिश्ते भी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजते हैं। इलाही, मेरा हाल बुरा है। या रसूलल्लाह, मेरे हाल को संभाल दीजिए। या रसूलल्लाह, मेरा दिल दुखा हुआ है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे ऊपर अपना नज़र करम फरमा दीजिए। मेरा दरूद सलाम कबूल फरमा लीजिए। प्यारे आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मेरे लिए अल्लाह पाक से दरख्वास्त कीजिए कि मेरे इस मसले को जल्द से जल्द हल फरमा दें और मेरे दुआ में कुन फरमा दे। मैं अल्लाह पाक के कुन की मुताज़िर हूँ। आमीन सुम्मा आमीन। ये कुछ ख़ास अल्फाज थे दुआ के लिए जो मैंने लिखे हुए हैं। आपको अच्छे लगे हों तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वरना आप अपने अल्फाज में कर सकते हैं। ठीक है जी। इस वजीफ़े को आप किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं, मकसद जायज़ होना चाहिए। ठीक है, इस वजीफ़े को आप शादी के लिए भी, रिज़्क़ के लिए भी कर सकते हैं, जॉब के लिए, बीमारी के लिए, कामयाबी के लिए, अपने घर के लिए, अच्छी सेहत के लिए, मतलब किसी भी मसले के लिए, दुनिया की कोई भी मसले के लिए, कोई भी परेशानी के लिए, जो मसला हल नहीं हो रहा हो, जो परेशानी का हल नहीं निकल रहा हो, जिस काम के लिए बहुत अरसे से परेशान है, कोई ऐसी दुआ जो कबूल नहीं हो रही हो, जिसके लिए आप बार बार दुआ मांगते हैं। अब आप बस एक बार ये वज़ाइफ़ करके देखें तो यकीनन जानिए इंशाअल्लाह ताला जल्द कबूल हो जाएगी। XYZ किसी भी मसले के लिए आप ये वज़ाइफ़ कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी मसला हो, आप बस नियत जायज़ रखें, आप ये वज़ाइफ़ करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। नियत करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नियत करते वक्त ये चीज़ नहीं बोलनी है कि मैं नियत करती हूँ मैं 1,25,000 बार दरूद खिचड़ी पढ़ूँगी, या दरूद कुफ्र पढ़ूँगी, या दरूद नज़र करम पढ़ूँगी, या दरूद रहमत पढ़ूँगी।
بس یہ کہنا ہے کہ میں 1,25,000 بار درود شریف پڑھوں گی، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ درود پاک کا نام لیتے ہیں، آگے چل کر ہم درود پاک نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو یا چینج کرنا چاہیں، اگر نام نہیں لیے نیت میں تو درود پاک کا، تو آپ چینج کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نام لیتے ہیں تو اتنی ہی تعداد میں پورا کرنا ہوگا آپ کو۔ اب آپ کو کلیئر ہو گیا نا ساری باتیں، کس طرح سے نیت کرتے ہیں؟ نیت کے بعد آپ نے ہر وقت باوضو ہو کر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کاؤنٹنگ میں درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش آپ کو یہ کرنی ہے باوضو ہو کر، کیونکہ باوضو رہنے پہ بھی بہت ہی فضائل ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، لیکن آپ باوضو نہیں رہ پاتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے، تب بھی آپ بنا وضو کے پڑھ سکتے ہیں، بنا سر ڈھکے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے کثرت سے درود پاک کا ذکر اپنے زبان پر جاری رکھنا ہے۔ کوشش کرنی ہے آپ کو جس تعداد کی نیت کی ہے جلد سے جلد مکمل کرنی ہے، کیونکہ ہماری زبان پاک ہوتی ہے، اس لیے ہم درود پاک کا ہر وقت ذکر کر سکتے ہیں۔ اس کی قبولیت کے لیے آپ چند باتیں فالو کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ اور بھی جلدی ملے گا آپ کو۔ نمازوں کی پابندی کرے، نماز کو ٹائم پر پڑھے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جھوٹ نہیں بولنی، جس دن آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے اس دن آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ جس زبان سے جھوٹ بولنا بند ہو جائے اس زبان کی دعائیں فوراً اللہ قبول اور منظور فرما لیتا ہے۔ جب آپ اس وظائف کو شروع کریں تب آپ نے اپنا دل اپنا نیت صاف اور پاک رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ پاک آپ کے کپڑے، آپ کا مال سے زیادہ آپ کا دل اور آپ کی نیت دیکھتا ہے۔ کسی کے لیے نفرت لے کے، کسی کے لیے غصہ لے کے، کسی سے بدلہ لینے کی چاہ میں ایسی نیت رکھ کے آپ کو وظائف نہیں کرنی۔ آپ نے اس وظائف کو اپنے کامیابی کے لیے کرنا، صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے۔ اللہ کے در پر آئے ہیں نا، اس لیے بالکل پاک اور صاف کر کے آئیے اور بولیے اللہ میں آ گیا آپ کے پاس ساری برائیاں، ساری گناہوں کو چھوڑ کر، اب آپ مجھے سنبھال لیجئے، میرے یہ مسئلے کا حل کر دیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی دعاؤں پر کن فرما دیا جائے گا۔ معاوضے بھی ہوں گے، بس یقین رکھنا ضروری ہے۔ آپ لمبے لمبے اعمال کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وظائف پہ وظائف کرتے ہیں، بار بار کرتے کرتے آپ تھک بھی چکے ہوں گے کتنے وظائف، مگر آپ کو کوئی کام نہیں بنتا، بس جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلتا ہے، یا پھر آپ ہمت ہار چکے ہیں، تو بس ایک بار یہ لازمی کر کے دیکھیں درود پاک کا وظائف، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو رزلٹ ملے گا، اور بہت جلد آپ اپنی میڈیکل اسٹوری بھی میرے ساتھ شیئر کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ اب میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔